салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. дар ҳақиқат гузарондани бозиҳои шавқовар дар боғҳои хушманзару мафтункунандаи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе аҷаб роҳатест. ин навбат мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро аз муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатии ҷавонон бо варзишгарони хурдсол манзуратон намоем. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матн шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Насим Зокиров. Насим Зокиров дар футбол машқу тамрин мегирад. Номбурда узви дастаи футболи кӯдаконаи Гулободи ноҳияи Рудакӣ мебошад. Дар ҳайати даста вазифаи муҳофизатгариро иҷро мекунад. соли гузашта дастааш дар мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе ширкат варзида мақоми дуюмро ишғол намуд. Аз бозигарони маъруфи тоҷик Нуриддин Давроновро меписандад. ӯ ба бошгоҳи Ливерпули Англия мухлисӣ мекунад. орзу дорад то дар оянда футболбози касбӣ шавад. иштирокчии дуюми барнома Рамазон Саидов. Рамазон Саидов ба варзиши рақами 1 таваҷҷӯҳи беандоза дорад. мавсуф дар узви тими футболи кӯдаконаи Гулободи ноҳияи Рудакӣ вазифаи ҳамлавариро иҷро мекунад. Номбурда дар сабқати бози шаҳри Душанбе ба задани 2 гол мушарраф шудааст. аз бозигарони маъруфи ҷаҳон ҳамлавари аргентинагӣ Лионел Мессиро меписандад. вай мухлиси дастаи овозадори Барселонаи Испания аст. мехоҳад дар оянда футболбози ҳирфаӣ шавад. иштирокчии таҳти шумораи 3 Ислом Раҳмонов. ислом раҳмонов дар риштаи муҳориба машқ мекунад. аз фаъолияти варзишгариаш 3 моҳ сипарӣ шуд. мақсад дорад то дар мусобиқаи нахустин зинаи аввалро касб намояд. номбурда ба футбол низ диққати махсус медиҳад. дар чорабиниҳои варзишии мактабӣ фаъолона ширкат меварзад. ин аст ки дастааш дар сабқати футбол байни мактабҳо ҷойи 3-юмро соҳиб шуд. орзу дорад ки аз рӯи муҳориба дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзад. иштирокчии чоруми барнома Субҳони Ҷамшед. субҳони ҷамшед тарбиятгирандаи Федератсияи ғайрикасбии Унифайти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. тӯли 11 моҳ аст ки нозикҳои муҳорибаро аз устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Фирдавс Шарипов меомӯзад. дар ин муддат 7 маротиба вориди рақобат шуда ба гирифтани мақоми якум даст ёфтааст. дар мусобиқаи кушоди ноҳияи Рудакӣ беҳтарин шуд. васфи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро бо қироати шеърдӯст медорад. мехоҳад дар оянда ба мисли Фирдавс Шарипов мураббӣ шавад. иштирокчии таҳти рақами 5 Аслан Маҳмадов. аслан маҳмадов дар риштаи гӯштини тарзи озод тамрин мегирад. аз фаъолияти варзишгариаш 2 сол сипарӣ гашт. нозикҳои гӯштинро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қамариддин Ҷалилов меомӯзад. вай 14 медал дорад. 7 маротиба дар мусобиқаҳои мухталиф шаҳди пирӯзиро чашидааст. аз ҷумла дар мусобиқаи ноҳияи Данғара ҷойи якумро ишғол намуд. инчунин дар сабқати кушоди шаҳрҳои Норак ва Бохтар ғолиб омад. мақсад дорад то дар оянда бештар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Абдулло Шоҳназарзода. абдулло Шоҳназарзода дастпарвари Федератсияи ғайрикасбии Унифайти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. аз машқу тамринҳои 4 моҳ сипарӣ гашт. нозикҳои муҳорибаро аз мураббии ҷавон Алишер Каримов омӯхт. дар мусобиқаҳои мухталиф натиҷаи назарраст нишон додааст. номбурда дар сабқати ҷумҳуравии шаҳри Турсунзода қуввасанҷӣ карда мақоми дуюмро касб намуд. соли ҷорӣ дар мусобиқаи шаҳрӣ оид ба лайт ё худ гӯштингирӣ ширкат варзида чемпион шуд. тамошобинони азиз, мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Қамариддин Ҷалилов.
устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Алишер Каримов. дӯстони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаро аз давидан шурӯъ мекунем. барои иҷрои ин шарт Насим Зокировро даъват мекунем. тамошобинони азиз, шарти аввали барномаи матин оғоз гардид. Насим Зокировро мебинем ки масофаро на он қадар бо суръати баланд тай карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд суръати худро баландтар намояд. Насим Зокиров масофаи 100 метрро дар муддати 11:35 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Рамазон Саидов. Рамазон Саидов ба давидан шурӯъ намуд. аҳсан мегӯем. бинед ки аз оғози анамин шартро шурӯъ намудан мебинем ки суръаташ бениҳоят баланд аст. аҳсан мегӯем. Рамазон Саидов масофаро дар муддати 10:9 сония тай намуд. навбати Ислом Раҳмонов фаро расид. Ислом Раҳмоновро мебинем дӯстони азиз. офарин мегӯем. Ислом Раҳмонов ҳам суръаташ баландтар аст ба мисли Рамазон Саидов. Ислом Раҳмонов масофаро дар муддати 11:10 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Супони Ҷамшед. Супони Ҷамшед ба давидан шурӯъ намуд. Супони Ҷамшедро мебинем ки суръаташ баландтар аст. аҳсан мегӯем. назар ба ҳамаи рақибон суръати ин варзишгар бениҳоят баланд буд. офарин. Супони Ҷамшед масофаи 100 метрро дар муддати 9:85 сония тай намуд. навбати Аслан Маҳмадов фаро расид. дӯстони азиз, бори дигар ёдорас мешавем ки масофа 100 метрро ташкил медиҳад ва мебинем ки ин варзишгарони хурдсол бениҳоят ҳунару истеъдоди худро дар ин шарт хуб нишон дода истоданд. Аслан Маҳмадов масофаро дар муддати 9:94 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Абдулло Шоҳназарзода. ва иштирокчии ниҳоиро мебинем дӯстони азиз. аз ҳама имконияти зиёд маҳз дар дасти анамин варзишгар аст. дар ҳолате ки кӯшиш намояд бо суръати баланд тай кунад, метавонад зинаи аввалро касб намояд. Абдулло Шоҳназарзода масофаи 100 метрро дар муддати 9:10 сония тай намуд ва ҳаминтар дар ин шарт ғолиб омад. дар шарти аввал Абдулло Шоҳназарзода натиҷаи беҳтар нишон дода соҳиби 10 хол шуд. Субҳони Ҷамшед бо 9 имтиёз дар ҷои дуюм қарор гирифт. Аслан Маҳмадов ба сегонаи беҳтаринон шомил гашт. Рамазон Саидов дар зинаи чорум, Ислом ва Насим мутаносибан мақомҳои баъдиро ишғол карданд. тамошобинони азиз, гузарондани бозиҳои шавқовар аз боғи фарҳангу фароғатии ҷавонон идома дорад. шарти навбатии барномаи матин гузаштани монеаҳо мебошад ки ба ҳар як иштирокчӣ 1 дақиқаи вақт дода мешавад. барои иҷрои ин шарт Насим Зокировро даъват мекунем. инак Насим Зокиров ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки аз ин монеаҳои мушкилгузар чӣ гуна шартро иҷро мекунад. монеаҳоро паси сар намуд. акнун мебинем ки ин машқро чанд маротиба иҷро менамояд ва албатта дӯстони азиз, ба ҳар як варзишгарон 1 дақиқаи вақт дода мешавад. ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. аҳсан мегӯем. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. аз миён 45 сония сипарӣ шуд. ҳоло вақт зиёд аст. Насимро зарур аст боз ҳам кӯшиштар намояд, шумораи иҷрои машқро зиёд намояд. Насим Зокиров дар муддати 1 дақиқа шартро тавонист ки 46 маротиба иҷро намояд. навбати Рамазон Саидов фаро расид. инак Рамазон Саидовро мебинем. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки барномаи матинро бо дастгирии Кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе аз боғи фарҳангу фароғатии ҷавонон манзури шумо гардонида истодаем. акнун мебинем ки Рамазон Саидов чанд маротиба машқи ҷисмониро иҷро мекунад.
می‌بینیم که با سرعت بلند این عمل رو اجرا کرده ایستاده است. از میان 37 ثانیه سپری شد. آفرین می‌بینید. ببینید که دوستان عزیز رمضان سعیدов بنهایت با سرعت بلند این عمل رو اجرا کرده ایستاده است. کوشش کرده ایستاده است که تا اینکه نتیجه خوبتر و بهتر نشون بدهد. احسن میگوین. رمضان سعیدов عمل مذکور رو در مدت 1 دقیقه 54 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم به اشتراکچی سیوم. اینک اسلام رحمانوف رو میبینیم دوستان عزیز. ببینید که چگونه از مانع‌ها گذر میکند. احسن میگوییم با اسلام رحمانوف که او کوشش کرده ایستاده است از آغاز همین شهر تا اینکه وقت رو غنیمت شمارد و در مدت 1 دقیقه این عمل رو زیاد اجرا نماید. خوب در اینجا داور هر یک عمل‌های ورزشگران رو نظارت میکند تا اینکه به خطایی راه ندهند. احسن میگوییم. کمی دیگر مونده است. اسلام رحمانوف شرط رو در مدت 1 دقیقه 53 مرتبه اجرا نمود. نوبت سپون جمشید فرو رسید. اینک دوستان عزیز سپون جمشید رو میبینیم که از مانع‌ها چگونه گذر میکند. خوب با موفقیت پس سر نمود مانع‌های مشکل گذر رو. اکنون میبینیم که مشق جسمانی رو چند مرتبه اجرا میکند. وقت به هر یک اشتراکی داده شده است 1 دقیقه وقت. از همین سبب آنها باید بسیارتر تلاش کنند تا اینکه هر چیز زودتر این عمل رو زیادتر اجرا نمایند. دوستان عزیز البته میبینیم که سپون جمشید خیلی خوب شرط رو اجرا کرده ایستاده است. تا حال از جانب داور آگهی نگرفته است. سپون جمشید عمل مذکور رو توانست که 70 مرتبه اجرا نماید. نوبت اسلم محمدov فرو رسید. اینک اسلم محمدov رو میبینیم که چگونه شرط رو اجرا میکند. دوستان عزیز البته در باغ جوانان در یک همین گوشه این باغ تجهیزات‌های ورزشی برای هر یک دلباختگان ورزش مجهز گردانیده شده است. تمام شرایط‌های مساعد در این باغ فراهم آورده شده است تا اینکه از این شرایط‌های مساعد ساکنان پایتخت خوب استفاده نمایند. در برابر با ورزش مشغول شدن آنها را از ضرور است که باید این باغ را تازه و آزاده نگاه دارند. 10 ثانیه دیگر مونده است. اسلم محمدov عمل مذکور را در مدت 1 دقیقه 75 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم به مهارت عبدالله شاهنظرزاده. اینک عبدالله شاهنظرزاده به شرط برنامه پرداخت و میبینیم که به نهایت با مشکلات زیاد از مانع‌ها میگذرد. اکنون میبینیم که این مشق جسمانی رو چند مرتبه اجرا میکند. سرعتش نه چندان بلند است. عبدالله در شرط اول برنامه متین غالبیت صاف رو به دست آورده بود. خب میبینیم که در این شرط چگونه نتیجه نشون میدهد. سرعتش نه چندان بلند است. او را ضرور است که کوشش نماید تا اینکه در این شرط هم نتیجه خوب نشون میدهد.
15 ثانیه دیگر باقی مانده است. عبدالله شاهنظرزاده عمل مذکور را در مدت 1 دقیقه 71 مرتبه اجرا نمود و همینطور در این شرط اسلم محمدов دست بالا گردید. در شرط دوم تغییرات به نظر نرسید. عبدالله شاهنظرزاده شماره خالهایش را به 19 عدد رسانید. اسلم محمدов موقعش را با سبحانی جمشید عوض کرد. رمضان سعیدов با 14 امتیاز در جای چهارم قرار گرفت. موقع دیگر اشتراکچیان به تغییر ماند. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط سوم برنامه. شرط نوبتی یکی از مشق‌های جسمانی می باشد که به طور یکجایگی اجرا کرده می شود. اینک دوستان عزیز، با اشتراک داور شرط نوبتی آغاز گردید. یکی از شرط‌های جالب و شوق‌آوری که در این شرط ورزشگران به طور یکجایگی قوه‌سنجی میکنند. اکنون می‌بینیم که از میان آنها در این شرط که خوبتر و بهتر تا آخر ایستادگی میکنند. در اینجا میبینیم که نسیم زاکیرов نه اونقدر خوب هنرنمایی کرده ایستاده است. الکی از ادامه بازی دست کشید، دیگر امکانیت نداشت که شرط را تا آخر ادامه بدهد. خوب در اینجا اسلام رحمانov نیز از ادامه بازی دست کشید. اکنون 4 نفر ورزشگران دیگر رقابت را ادامه میدهند. خوب در اینجا اشتراکی تحت رقم 6 عبدالله شاهنظرزاده نیست. دیگر خوب اون نیرویش نرسید که تا آخر قوه‌سنجی نماید میان رقیبان خود. سه نفر ورزشگران دیگر رقابت رو ادامه میدن. اکنون میبینیم که باز کی از ادامه بازی دست میکشد. سپون جمشید رو میبینیم که چگونه ایستادگی میکند. خوب در اینجا رمضان سعیدov نتوانست که تا آخر با 2 حریف خود هنرنمایی را ادامه بدهد. اکنون رقابت جدی میان 2 نفر ورزشگران سپون جمشید و اسلم محمدov ادامه مییابد. ما میبینیم که سپون جمشید دیگر امکانیت ندارد تا آخر وضع خود را نگاه دارد. همینطور از ادامه بازی دست کشید. دوستان عزیز، طوری که دیدیم در این شرط اشتراکچیان به طور یکجایگی قوه‌سنجی نمودند و از میان آنها اسلم محمدov غالبیت صفر را به دست آورد. بعد خاتمه‌یابی شرط سیوم اسلم محمدov صدرنشین شد. عبدالله با 2 خال کمتر مقام دوم را از آن خود کرد. سبحان جمشید به سگانه بهترین ها شامل گشت. رمضان سعیدov به مثل پیشین جوی چهارم را صاحب است. اسلام دارای 18 امتیاز و نسیم 15 خال را در اختیار دارد. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط 4 برنامه. شرط نوبتی داشتن وضع خالص می باشد. برای اجرای این شرط نسیم زاکیرov رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز، شرط نوبتی آغاز گردید. اکنون در این شرط میبینیم که ورزشگران مستقلانه وضع خالص خود را نگاه میدارند. خب میبینیم که از میان 6 نفر ورزشگران در این شرط از همه کی بیشتر زیاد ایستادگی میکند.
دوستان عزیز بار دیگر یادرس میشویم که برنامه متین رو با دستگیری کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی باغ جوانان منظور شما گردانیده شده ایم. از میان 55 ثانیه سپری شد. اصلا میگوییم با نسیم زاکیروف. نسیم زاکیروف وضع خالص خود را 1 دقیقه و 4 ثانیه نگاه داشت. نوبت رمضان سعیدوف فرا رسید. اینک می‌بینیم که رمضان سعیدوف چگونه هنرنمایی میکند، چگونه وضع خود را نگاه می‌دارد. دوستان عزیز البته در چنین باغ زیبا، در چنین منظره‌های دلکش با تربیت جسمانی با ورزش مشغول شدن عجب راحت است. بسیار برای هر یک شخص، برای هر یک دلباختگان ورزش در چنین محیط با ورزش مشغول شدن فکر میکنم که از منفعت خالی نیست. از این رو به هر یک شما توصیه میدیم دوستان عزیز با این باغ‌ها اومده با ورزش مشغول شوید، زیرا که پیشروی هر یک دولت از سالمی جامعهش وابستگی زیاد دارد و در برابر با ورزش مشغول شدن، در برابر استراحت نمودن در این گونه باغ‌ها باید هر یک مکان این باغ رو تازه و آزاده نگاه داریم. با تازگی باید حتما رعایت نماییم. رمضان سعیدوف وضع خالص خود را 1 دقیقه و 23 ثانیه نگاه داشت. نوبت اسلام رحمانوف فرا رسید. اکنون می‌بینیم که اسلام رحمانوف به شرط برنامه پرداخت. تماشابینان عزیز، امروز در برنامه متین ورزشگران خردسالی که شرکت ورزیده شدند، هر یک آنها از فدراسیون مختلف جمهوری هستند که امروز در برنامه متین شرکت ورزیده شدند. یکی از فدراسیون اونیفاید، دیگری باشد از گوشتین طرز آزاد. در این برنامه میان هم قوه سنجی نموده شدند. خوب ببینیم که از میان 45 ثانیه سپری شد. اسلام رحمانوف رو ضرور است که باید حداقل از 1 دقیقه زیاد ایستادگی نماید. همینطور از میان 1 دقیقه و 3 ثانیه سپری شد. کمی دیگر مونده است، کمی دیگر مونده است. صبر نمایید. هر یک ثانیه برای ورزشگران ما امتیازک است، یعنی میتونن از روی هر یک ثانیه اونها امتیاز به دست بیارن. اسلام رحمانوف تونست که در این شرط 1 دقیقه و 36 ثانیه وضع خود را نگاه دارد. توجه میکنید با مهارت سپانی جمشید. اکنون سپانی جمشید به شرط برنامه پرداخت. میبینیم که این ورزشگر تو کدام اندازه هنر خویش رو در این شرط منظور میکند. دوستان عزیز البته میبینیم که وقت هم حالا زیاد سپری نشده است.
اجرای شرط سوپانی جمشید 44 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنه با استعداد اسلام محمدов. اینک اسلام محمدов رو ببینیم. اسلام محمدов هم دوستان عزیز یکی از ورزشکاران فعال برنامه امروزه متین است که در یک چند شرطون نتیجه های خوب نشان داد. اکنون میبینیم که در شرط نوبتی چگونه نتیجه نشان میدهد. اسلام محمدов در نمود گوشتنی طرز آزاد مشق و تمرین میکند. در یک چند مسابقه ها نیز خوب شرکت ورزیده است. حالا از میون 1 دقیقه هم سپری نشده است. از این رو اصلا رو ضرور است که باید رو افتادن نشده تا آخر ایستادگی نموید. اسلام محمدов وضع خالص خود را 1 دقیقه و 1 ثانیه نگاه داشت. توجه میکنیم با استعداد عبدالله شاهنظرزاده. خوب ببینیم که عبدالله شاهنظرزاده دست پرور فدراسیون اونیفایت است و در این شرط چگونه وضع خود را نگاه می‌دارد. تماشاچیان عزیز، البته این شرط برای ورزشکاران نه اونقدر شرط مشکل است، زیرا آنها تنها وضع خالص خود را نگاه می‌دارند و خلاص. عبدالله شاهنظرزاده وضع خالص خود را 37 ثانیه نگاه داشت. همینطور در این شرط اسلام رحمانov دستمالو گردید. در شرط چهارم اسلام محمدов برتری رو از دست نداد. 3 اشتراکچی عبدالله، سبحان و رمضان 31 امتیازی رو صاحب شدند. اسلام رحمانov با 28 امتیاز مقام پنجم رو کسب می‌نماید. نسیم زاکرov با 23 خال در زینه آخرین جایگیر است. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط پنجم برنامه. شرط نوبتی مشق بالافشاری می باشد. برای اجرای این شرط نسیم زاکرov رو دعوت میکنیم. اینک شرط پنجم برنامه هم آغاز گردید. دوستان عزیز، اکنون میبینیم که در این شرط ورزشکاران مشق بالافشاری رو اجرا میکنند. نسیم زاکرov رو میبینیم که با زحمت های زیاد این مشق رو اجرا کرده ایستاده است. شاید این از او سبب باشد که شرط های قبلی رو اجرا نمود، الکی قواش صرف گردید. نسیم زاکرov مشق بالافشاری رو 15 مرتبه اجرا نمود. نوبت رمضان سعیدov فرا رسید. ببینید که رمضان سعیدov خیلی خوب این مشق رو اجرا کرده ایستاده است. بی یگان خطاگی آفرین میگوییم. الان میبینیم که عملهای رمضان سعیدov کمی خطا است. رمضان سعیدov مشق جسمانی رو 30 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنه با مهارت اسلام رحمانov. اینک اسلام رحمانov رو میبینیم که مشق جسمانی رو اجرا کرده ایستاده است. در شرط قبلی مقام اول رو کسب نمود.
دوستان عزیز اجرای این نمود مشق برای انمین موشک‌های دست برای موشک‌های میون عموما برای انمین پرقوت ساختن و برای آب و تاب دادن بدن خیلی تاثیر می‌رسونند. اسلام رحمانов عمل مذکور را 20 مرتبه اجرا نمود. نوبت سبحان جمشید فرا رسید. 1 2 3 4 5 6 7 سبحان جمشید اشتراکی تحت رقم 4 مشق جسمانی را خیلی خوب اجرا کرده شده است. از عمل‌های او معلوم است که او با قاعده‌های این نمود مشق با نوزکی‌های این نمود مشق خیلی خوب شناس است و از همین سبب به یگان خطاگی عمل مذکور را اجرا کرده شده است. حالا می‌بینیم که دست‌های اشتراکی ما به لرزش آمدند. دیگر امکانیت ندارد که شرط را اجرا نماید. سبحان جمشید مشق جسمانی را 35 مرتبه اجرا نمود. توجه می‌کنیم به استعداد اسلم محمدов. 1 2 3 4 5 اسلم محمدов را می‌بینیم که با صورت بلند مشق را اجرا کرده شده است. اسلم محمدов را می‌بینیم که بیشتر داور آگاهی می‌کند که به خطاگی راه ندهد، زیرا در عمل‌های او بیشتر خطاگی‌ها به نظر می‌رسد. شماره ها به عدد 50 نزدیک شدند. 60. اسلم محمدов عمل مذکور را 60 مرتبه اجرا نمود. نوبت عبدالله شاهنظرزاده فرا رسید. 1 2 3 4 5 اشتراکی نهایی برنامه است که شرط را اجرا نموده ایستاده است. عبدالله شاهنظرزاده یکی از ورزشگران فعال برنامه امروز است که در شرط‌های برنامه امروزه متین نتیجه‌های خوب نشان داده ایستاده است. در عمل‌های عبدالله ما بسیار خطاگی‌ها رو می‌بینید. عبدالله شاهنظرزاده عمل مذکور را 41 مرتبه اجرا نمود و همینطور در این شرط اسلم محمدов غالب آمد. баъди интиҳоёбӣ шарти панҷум аслам маҳмадов шумораи холҳояшро ба 45 адад расонид. абдулло дорои 40 хол буда субҳони ҷамшед бо як имтиёз камтар дар зинаи сеюм ҷойгир аст. рамазон саидов бо 38 хол дар ҷои чорум, ислом ва насим мутаносибан зинаҳои минбаъдаро касб карданд. دوستان عزیز، درجه سرعتناکی قوه جسمانی سنجیده شد. اکنون میگذاریم به تکنیک ضربه‌زنی اشتراکچیان. برای اجرای این شرط نسیم زاکرов را دعوت میکنیم. دوستان عزیز، باید خاطر رسانم که به هر یک اشتراکچی 3 امکاناتی داده می شود. ضربه نخستین نسیم به دیگر سمت رفت، البته این حسابیده نمی شود از جانب هیئت حکمون. ضربه نوبتی رو اکنون میبینیم که چگونه انجام می‌یابد. اینک
зарбаи дуюм ҳам на чандон зарбаи қавӣ буд. Насимро зарур аст ки бояд кӯшиш намояд ки бо анамун қувваунерӯи зиёд ҳарчи сахттар зарба бизанад. мутаассифона зарбаи сеюмам ба ҳадаф нарасид. Насим Зокиров шартро бенатиҷа анҷом дод. таваҷҷӯҳ мекунед ба маҳорати Рамазон Саидов. Рамазон Саидов омодагӣ мебинад ва сипас зарба мезанад. зарбаи задаи ӯ зарбаи қавӣ буд, вале ба дигар самт рафт. Рамазонро зарур аст ки бояд шитоб накунад, бо диққат нишон гирад ва сипас зарба бизанад. дӯстони азиз, қариб буд ки зарбааш ба ҳадаф мерасид. мутаассифона ба чӯби дарвоза бархӯрд. як кӯшиши дигар лозим асту халос. ӯро зарур аст ки ҳадди ақаллан ҳамин зарбаи ниҳоиро ба ҳадаф расонад. офарин мегӯем. Рамазон Саидов аз 3 зарба танҳо як тӯбро ба ҳадаф расониду халос. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Ислом Раҳмонов. инак Ислом Раҳмоновро мебинем. аҳсан мегӯем. бинед ки хело зарбаи зебо буд ки ба ҳадаф расид. офарин. акнун зарбаи навбатиро мебинем. ин зарба ҳам зарбаи қавӣ буд дӯстони азиз, вале баландтар рафт. як имконияти дигар дорад Ислом Раҳмонов. як мутаваҷҷӯҳ мешавем. офарин мегӯем. Ислом Раҳмонов тавонист ки ду тӯбро ба нишон расонад. навбати Субҳони Ҷамшед фаро расид. офарин мегӯем. зарбаи аввалини Субҳон Ҷамшед ба ҳадаф расид. дӯстони азиз, бояд хотиррасон намуд ки дар боғи фарҳангу фароғатии ҷавонон ҳамчунин майдончаи варзишӣ барои футболи хурд, барои махсусан дилбохтагони футбол қарор дорад ва метавонанд ки дар ин майдончаи варзишӣ ба футбол низ машғул шаванд. зарбаи сеюм буд ки ба ҳадаф нарасид. Субҳони Ҷамшед аз 3 зарба танҳо як тӯбро ба нишон расонид. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аслам Маҳмадов. мутаассифона зарбаи аввалини Аслам Маҳмадов ба ҳадаф нарасид. афсус мегӯем. зарбаи дуюм ҳам ба нишон нарасид. аз чӣ сабаб бошад ки Аслам Маҳмадов дар ин шаҳр на он қадар фаъол аст? зарбаи ҳалкунандаро мебинем. афсус мегӯем. ин зарба ҳам ба ҳадаф нарасид. Аслам Маҳмадов шартро бенатиҷа анҷом дод. навбати Абдулло Шоназарзода фаро расид. зарбаи аввалини Абдулло бенатиҷа анҷом ёфт. акнун зарбаи дуюмро мебинем. аҳсан мегӯем. хело зарбаи хуб буд. зарбаи ниҳоиро мебинем. мутаассифона ба самар нарасид зарбаи охирин. Абдулло Шоназарзода аз 3 имконият танҳо як тӯбро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр дар ин шарт Ислом Раҳмонов ғолиб омад. дар шарти ҳалкунанда Аслам мавқеашро аз даст доду ба зинаи сеюм фаромад. акнун Абдулло Шоҳназарзода бо 49 имтиёз садрнишин шуд. Субҳони Ҷамшед бо 1 имтиёз камтар мақоми дуюмро аз они худ кард. Ислом Раҳмонов дар ҷои чорум, Рамазон ва Насим мақомҳои минбаъдаро ишғол намуданд.
тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи севуми барномаи матинро Аслам Маҳмадов касб намуд. аҳсан мегӯем ба Аслам Маҳмадов ки дастпарвари Федератсияи гӯштини тарзи озод аст ва имрӯз дар барномаи матин тавонист ки мақоми ифтихориро касб намояд. аҳсан. ман муддати 2.5 сол дар варзиши гӯштини тарзи озод машқ мекунам ва дар ин вақт 14 медал гирифтам. ман имрӯз бар барномаи матин омадам ва ҷои сеюмро ишғол намудам. ман мехостам ҷои якумро бигирам ва аз сабаби ки қуввам нарасид ҷои сеюмро ишғол кардем. ман рафтода нестам, дар ваъда бисёр машқ мекунам ҷои якумро бигирам. зинаи дуюмро бошад Субҳони Ҷамшед касб намуд. аҳсан мегӯем ба Субҳони Ҷамшед. Субҳони Ҷамшед бошад дастпарвари Федератсияи Унифайт аст. имрӯз тавонист ки бо кӯшишу заҳматҳои зиёд зинаи дуюмро аз они худ намояд. офарин. ман аз ҷои дуюми гирифтагии худамон розӣ ҳастам ва машқҳои барномаи матин ягонташ ба ман мушкил набуд. ман мехоҳам ки боз дар барномаҳои дигар ба монанди матин иштирок намоям ва ҷои аввалро гирам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Абдулло Шоҳназарзода гардид. офарин мегӯем. аҳсан мегӯем. яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯза буд ки дар ҳар як шарти барнома натиҷаҳои назаррас нишон дод. аҳсан. тӯли 4 моҳ мешавад ки дар Федератсияи Унифайт машқ мекунам бо дастпарварии Каримов Алишер. ман дар мусобиқаҳо иштирок карда дар дутояш ҷои аввал, дар дутояш ҷои дуюм гирифтам. ман боварӣ надоштам ки дар барномаи матин ҷои якумро мегирам, вале кӯшиш кардам ҷои якумро гирифтам. аз ҳама шарти мушкил доштани вазни холис буд ба ман. дигар ҳамаи шартҳо ба ман осон буданд. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби Кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихоромаҳо супорида мешавад. ифтихорома ба Ислом Раҳмонов мукофотонида мешавад. аҳсан. ифтихоромаи дигар бошад ба Рамазон Саидов супорида мешавад. ва ифтихоромаи ниҳоӣ ба Насим Зокиров супорида мешавад. тамошобинони азиз, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии Кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе бо варзишгарони хурдсол аз муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатии ҷавонон манзури шумо гардид. итминони комил дорем ки барномаи имрӯза ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.